Boom! Watukufu wa jamalifu leoti 3e jour ya kabidi ambaga mfanya direct sha Tivenze njen fanya direct spécial pour piquer les gens. Gamina wanadamu nanzonwa piquer ze cœurs. Nanzonwa piquer ze cœurs. Nous au Kaya. Si j'en ai envie, je peux parler doucement à propos de ce sujet de Nanzonabi. Ce sujet Nanzon Jenabivan. Un sujet où je vais être vraiment posé, tranquille. Dérangez pas vie ou anadamu watsuhanza wambilaze kweli. Haukaya mimi ngamjukaya ngamjuranse duniani. Jilikanga wengi wadiwa zake duniani ngwajoyi iranti. Alaikumussalam sujai warda. Watukufu wa jamalifu. Watukufu wa jamalifu wa Komor. Gam essayé nirongowe doucement. Nielezo zekao do nanzon jenabi. Wakati kao ngamju ya ukaya. Sifanye video ya mheshimi wa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. Ipike nusu ya wanadamu wenji shanga mrudi nje nirejeze video na irongowa. Usunuma Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. Watukufu wa jamalifu wa Komor wa Baraka. Na mpartage video. Haukaya. Soman bainu appel. Mzee Gamian directi. Wa alaikum salam Gamian directi mtukufu. Okay mwanama. Mwenyezi Mungu na hifadhi Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. C'est de ma part. Chacun haini mruge na droit ya duone ihoikao do yanzao yaone. Haukaya hasibabu ya Sambi mtukufu wakomori wenji haswaswado angazija watajiri. Haukaya yodenzi ikao yatukana penzelea la ukaya inu ya hatu. Shasambi voyakayabo wanadamu pia njamba hafanya miracle ya harmweti. Wanadamu pia wahundu maana. Wahundu maana. Na minga mjoka ya Sambi juzi yaka ufanya mahamine ikao ranguye tia komora mbishia karijaparo uona raisi yafungwa harmweti ya hatu. Wakati kao ngarjoka Sambi mheshimi wa Sambi yeye de wasulisha mtukufu Azali Asuman na mwishie ntina hamba gozibi wanadamu makaribo shingazo watabisha haukami miti mtsovada tina uparo hamba gozibi haukauti malezi ya hangu ganjo mvumbale zina ikaude ya lonilo lilumishi hao harumaye nti haukaide ulobeti salama sha yeka jinjema ya rendwa. Mheshimiwa Azali dalilo kataba mheshimiwa gazitabisha wanadamu wenji na mwendemu ajivuruzo bari ni mide wambo ukasema bush tina ujwa ukamtsovada buhamadani. Mheshimiwa Rais al-Imam Ghazali Asumani yesambi hahurende umtsimbia ombi. Yesambi hahurende yasubisa ombi. Kutufikiri ya ukaya yemana ulobeti salama. Sambi yemana ulobeti salama. Ahmad Abdallah Muhammad Sambi hauka Sambi ya hutukuza yaona ya ukaya nguhutsawo rahane wadunga yao. Hajangu subise katastrofe wakati kao owangazija owinji wa hao ohanza enzi. Narabeze kweli. Ewangazija si wanza enzi.
uangazija si wanza enzi. Haruma izo zihunrao sambi, ngabo Mamadu ngohahe. Ngabo Ikililu ngemali. Ye maraisi ni maministri ni wanada mwakarmwe sitwanete komorien wafanya ohazi daone gouvernement. Eba ne shiengo shasambi waeche. Yode mana mimi na zamba ndinzile jezao ya ukaya wa mkonsi wajuzi wa ho wanadamu wakawenda wambe ukaya gwanzao libere sambi wao nusu ya hao waze watu walongu Faransa wa âge de 70 ans wango na mahaba ya sambi sha ye generation presque ya hema politicien alaikum salam tania wao wanadamu ikaw wabalan rabo wende bala wambangu waondo wadailie sambi na wala wanadamu winji na mushienro sambado winji njambado wanadamu pia ngwajibi wao bosambi afungwa uhipokriti na ulawe unafiki na ulawe haukaya ye wangu wasutena Mamadu o winji kwa na uparo johanza sambi afungulo na Mamadu kana uparo jorumaezi insha Allah mwenye baraka kana uparo jorumaezi insha Allah haukawa nadamu pia ngwale ni sound labo ngwa johamba libere sambi alors que ngwa fier garambulana songazicha zero mobizaro azali asumani ne gouvernement yahe yemana wafunga sambi ngwajoka sambi de manziwa haukaola de mdu yafanya exploit harumwensi ya Komori ya votewa ni wa Komoronsi pia karijamba hashindi harengeze nti haukasiti wanafiki shaye zijiri yo actuellement nom sajaja non kazijajile makati ya sambi désolé gamambu hemba kile ya hangu kazijajile makati ya sambi zetambu zinji ne emergence à 2030 no wanadamu ikawa profite mheshimi wa sambi wallahi mtirambien rabu weshe mwanama Ben El Fayed de generation Mamadou boom tukufu ntinauzi ya wambe ya ukaya owangazija owinji wa hanyu vous êtes content vosambia lo pirizo haswa soda ni wanadamu mlona ma leader politicien haukaya mwende vala mabaga modu maombedu la plupart ya hanyu mkaoda majibiwa gamjoridi nzambe haukaya sambi gajaka wanti ukaya ngujofanya mwa hafanya mwa gajaka wanti ukaya ngujofanya doza hafanya doza gajaka wanti ukaya ngujofanya troza hafanya troza gajaka wanti ukaya ngujofanya 4 na hafanya 4 Mwenyezi Mungu na muhifadhi ya mnike umrimle oui salam le grand journaliste Kamla Damo zinu dezitsonga wanadamu wanu wa kusuri hazeroho wako huja wa bahari ngwanzo korije turamu bahari turamu nguwano komba ya tuparowani lo harmenti ya Faransa turamu njio harmadro ikao yedro hiyo ganzao katuramu hajabanu ngwambozi hadisi za wanashwahe ne majweni no wababahe no wajombahe yadorenga mikro yokaza yende ya tahedro yani kiwa autorisation ne daula Faransa ye autorisation dami ye manadamu dami ye wambo ndami ye confiance ngi hangu na minga amini depuis que j'entre sani sorongoa 2018 jusqu'à maintenant kabati mru ya shida ya ni kwanse wakati kao je suis pas bête ya bonga mrudi mwambie ni bwa tukufu mheshimiwa Ahmad Abdallah Mohamed Sambi ngujula wa yabo batina hata avia azali hasobude kudratila ya Mwenyezi Mungu jeli kamrudi mwambie ni owenji wa hani ikao karitina matwanzi hauzamba sabio malani alio eye muhifadhi Mungu yo muhifadhi Mwenyezi Mungu na minga mjoka ya wanadamu wenji wapike hao wande wanadamu ikao gwa ona malider politicien harmwe mijia hao haswa dasi wangazija si wanadamu ikao si wanzayenzi na insha Allahu kabati mgazija ujoka raisi yabo sauf de wanadamu amino ukaya kwa jazulongo harmwe ya Faransa
okwado hafiliha na bababa zitona tamradi na wahya na mahaba ni maranya okwado hafiliha na ngotona hata maana na wa usaidia ye jeunesse ilo manga wahya na roho njema yekati Ahmad Abdallah Mohamed Sambi Mwenyezi Mungu ya jojailia ya lawe yabo ya kemnono ya keareje ya keraisi ya je ya pinise o wanadamu wapeu haukaya ngasi hashiri ngajoka na mua insha Allah Sambi ya lawe yabo haukaya Mwenyezi Mungu kun fayakun waido tuna zimshindao Mwenyezi Mungu katina zimshindao saspure Sambi ya keraisi insha Allah sarive njojibi wa ya keraisi riwono wanadamu ikawa bangwa odaye na balazila nrabo Sambi kati mjinga o malani alio ze sole ya sadio Mwenyezi Mungu gumoneso mahipokriti le jua lolo jinja armenti ya komod iyo de parti nku armenti ya komod aba hairande do parti fenya haukaya mbese gwadongoro mi termu Sambi katutsa hawatliye damu oui Sambi ola mbaba mlezi ya zaya wa iman ya nziwane maranya kana uparo johanza watlihe damu shamsidi wa zekala prepare hanyu mjosu hete damu itli yabo mimi ukansima doambi wanadamu ikao waremao hawa bangwa dali yao Sambi hanrabo na mrenso unafiki da Mwenyezi Mungu gumononi zeroho zahani haukaya Sambi kejaka ustai kiabaki yabo yafanye katra mahamine mdoju wa mabe ukaya ringa mondo maketi na wajua wanada mutio na wanju haringa wando waketi sa ombeduwa haringa wando waketi anniversaire ya hinga mwede majibi wa mreme makoti gamjordi na ambe mjibi wa nusu ya hanyu na mwishiendo nusu ya hanyu mjibi wa haukaya wafunga Sambi wangu waudona nyao o wakakoma warambio wakawahunu na Sambi akaunu hasihi wakayabo wakati Sambi ya sakomo ya bangusho armenti ya henyoti pia mkawala ni malidel politisya changa mrihada yao hamavanu ngasi wanawatiti kartuele wa yaukaya vous êtes content pasonga mjokaya yeka Sambi nge hai na engu joka hai Mwenyezi Mungu kujomansia tahale wallahi na Mwenyezi Mungu gamjoka na muo mdowo na Sambi mwesikiti haze muo valani wanadamu mweda harmaze la sali nusiahani mweda makauzinga na mabega msomao dua valatu kakani domlo na mahaba na Sambi no sikansiva nungamina mahaba nae na minga mjoka dua wanadamu ya yuwa ba Mwenyezi Mungu yo irenga hero hoya neni ya da hii yipike wanadamu ikao makalboshi nusu ya hao barambaze kweli ya ukaya ye maliderwa hanyu heze baraka za mguna mtume kwa na uparoru marmeti ya Komoro insha Allah hununga sinawana harmeti ya Faransa wastahiki watedensi haka wastahiki walelensi ya Komoro ikawa wanadamu pia nga wajuao wa Mwenyezi Mungu ajojaili ya Sambi ya rudia jake mfaume na mpike hezero aukaisho dezirutali shaoni kamna uparo joru mabuangazija insha Allah ngamrili nambe haukaka mturizali ya marunda leba warakani lo yohamba aliswalihi Mwenyezi Mungu hamtamani haulawa rijiulilia mzini mjibiwa yeka Sambi hakamesha joko wakati kao yafanya ya votewa harenge azali ya mtapirizo c'est vrai harenge Abdusefu na wanadamu wenji hawafungu ngabu wafanya 5 ans shao la tira isi hajojua yafungi azali Asumani na ikaja mfunga désolé ya termu fadhila ya mpunda masuzi shamsidwaze ukaya Sambi ya himilia azali hamrenge hamfungu gumtsimbiombi gumtabisho gumrendonai jusqu'à maintenant malideri wenji wogwa content waka content winji wa hanyu mtajiri ha armezi ya Sambi
na sambi kajakana penzelea, sambi kajakana ukaya inuenzi ya kinzuani, na sambi hasufre harmwenzi yahe, haukaya waka ilambanu kwamba debarquement, waka msajaja waka nzuani, ya wenzi ya sambi yeka sambi hafanya referendum, ya enjeze maha, c'est normal. Haukaya monoka, ye manda yahe hasubise tambu nzuani. Je suis pas là où en zali wa jibwenami, ou ma opposition jibwenami, je m'emballe, je suis là, il est Allah. Yake kontanami ya jwe zonaba ukaga maboko li haunga mabondrabo. Mnyezi Mungu jabbar. Haukaya yastahiki yafanye referendum usambi. Yastahiki ya change sharia. De ma part, mtulongoli ya mdu, miti mdu wajua, walanja jo parokanda o, haukaya izo waronesa o, kwa turonesa ukaya ngwanza o sambi, waronesa nzia za kiunafiki, hanrabo wakanza, wajulani hengu wajulani hao. Shasambi olade mdu ya subise, ye katra yahe, ya hunga msaja ja wakanzuani, ya kanza afanye namna ya recuperation iswasha nzuani, ya bo ufanya referendum, hakanadra, de ma part, mtulongoli ya wangu. Na nasinga rujokaya, yera ngwame dabdala ya hafa. Yera isimzuani ya rumate nando. Wangazi jawaruvu, izo deze kweli. Yera ngu, Ahmed Abdallah Abderrahmani ya hafa. Yemzuani ya rumando. Karjaona mzuani. Nasinga rujoke sharia sakautsonga mzuani ya jiarume. Azalidi ya shiklia, ya shiple pare fomboni. Sha ngono ngabu wanadamu walona problemu, wajuhanza kanga mrongo ndo hamba gozibi, mguna niponesha rishanyo, haini mruge na ye namna ya jorongowa, azalie de raisi, haukaide ulobeti salama, miti mnafiki. Harumenzo ziradeshi hawarumeti, shaide prezida, muhishimiwa Azali Assoumani. Izonga wa déranger abaritaba muhishimiwa al-imam. Ye imamu, haukaya uswalisa. Ye muhishimiwa, haukaya miti mnafiki. Shazembi ya renda o yetim, Mwenyezi Mungu kujumliba. Gabu wanyanyasi, hamade mwana ama, arafi usongoro hamba vomie, haini mru ya jere, sheisi wa shahi. Ihonsi na ujonja ukayoti de sujeloni yobo mtukufu. Shada uone sana hashirishi wa komwaru wa tukufu. Wakati kao ngabu wajaja hatu, ngabu wazewa hatu, kao hanza sambi, wo muhishimu, haukaya sambi hakayabo, narambe zina zila, ritiloka na matwanzi, dema na usotohe ya mapuzi uona haya, sambi hakayabo, kajata msajaja, mado msajaja ulio wabasa. Kajatile msajaja, s'il vous plaît. Contraire hasubise tambu, baada waka ukutu zinzuani hakanze da libero sheswa shanzuani. Ya wasambi hamerite ya enjeze maha. Ya fanye referendum. Na mimi tisambi. Miti jua shaizo deze kweli. Ya wama alami na njono wasunida huanzuani. Ntina uparo jusa movement wandu wafanye mabaya haukaya mitsanza watulie damu. Ya bunga manmwe fikira mwishimi wasambi. Shana mdwele wako wangazi jawanu kwa mabiaoni nrabo. Kabati mgazija. Ya jonsuete wake mzuani ya tlende harmwezi yako. Harma uraisi. Mwenyezi Mungu na rihifadhi. Yalinike musomwema, o wanadamu wanuzido wapike, shehu wambia zekweli, ngarujodo wambia zekweli, haukaya, wano wenji mwa onama lideri, harumemi jihao, wajohanza wake marais. Na haini mrulo na hikma. Ye guvernema ya Azali Assoumani, ngwanzao waolese, ye malideri wanti pia waole. Haukaya, 2030, yabo atazalige mdu hazinro. Ewa dungabo ngwa jo unyaya. Yabo yo nouvelle génération. Sha insha Allahu. Mwenyezi Mungu ujorjani ya daika. Ijoka na mahabaneti. Ya ikanda abona ba ukaya. Mwenye baraka.
Mamadou Azali Assoumani ni gouvernement mlo yabo nana ni mapoliticien mbali na mbali heze baraka za mguna mtume kamna uparoru mayensi ya Komori au kaso tipia ngarjoka ni wanrabo yipuse wanadamu haringwa jawa korije tulamu ze message tulamu ya ko uzamba ze message za hangu zo message zilo dinya zilo na ni shahidi mikatso kubali na rongo wa bahari tsambilwa nrongowe ni wamba ze message za hangu yekati parso uthibitifu no mnofu wa heze kote zombili yabonyu wanrondwa jinanga mjo ujuwa mdo hambeja sheke shampuseni zero zahanyu zido pasuha Batsaba mguna hifadhi sambi wallahi apartira he video yangu ila naifanya sambi mruharambuo wanadamu ikaudu wapike hazeroho hasibabu ya ukaya Mwenyezi Mungu gujo muhansi na muo muhishimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ho hanza he rabbal alamina haukaya yembaba mlezi. Merci beaucoup Mohamed Mboreha. Haukaya owinji wahemi jihad iyo miji wako hanza yenzi izo religieuse ko hanza yenzi nika mono mana mzuani ya Zulu kabajama na mzuani ya Zulu yenzi hansi wadungu ya sharia wakati kausistahiki wadaruma voti wanjaruma voti sina uvumba Ahmed Abdallah Abdelrahman pasko uminja paro mwona shana mpike gamondao haruma za place publique gamondao haruma mabangwe gamondao juzari gamuli mwafanya anniversaire ila anniversaire ya wandu nusu ya hao na mwambe na mwishi yengo baba nungabo makaliboshi wahamba wansi hamara nusu ya hanyu mkahonda mafuereshe ya ane wasambi ya loma gobani shaho hanza hirobala alamina Mwenyezi Mungu gujojalia ya mvukishi ya mtowe ya je yake mfaume gamjozamba riwone nyinyi mwabanga nyindaye sambi gumrambuoni rikazara dari gamone hao o hipokriti mlonuo yezi ya sambi yifa iwangazi jawe njida hate wahangu ikao womi umanza kikido la republiki yimfai haukaya yodi ya kaumbenu wa republiki yeka hamrende nai je suis pas d'accord avec lui kena uparojo kile Mwenyezi Mungu atsimlive na sambi hamrende njema malideri wenju wajojo wabakingazija watae solution wakawa pia wajahu na wakama directeur de douane wakama assesseur wakaya ma ministre wabaya zehanyo wareplie hunu pia harungwa deli ya usambi na mumlawe haukaya kamtina hata randoma wala kamtina nzia mjoka ushida mwasuli mwambega mwanilia wakati kaunga nina nraba mazero uzani gamjodo niwona heze message zambao mprepare ze plainte yekaga mjo ushinda yekanga mjo ujua mru mzima na lance message yae njem nifunge haukaya haini zona hamba izo ziba koroni hangu no itswani hangu noroni hangu yemana depuis là jusqu'à maintenant watso plainte ya mrwani himilia na nusu gamona zona mbao dabokaya gamina surete totale ya ize message zangu kaya ngazi paseo yabo mimi bwatukufu wa Komoro haine message njo yamba banu balati njaja na yamba au hasard wala njajo parwa ni maname batira ça va ari maname a dû changer le dieu n'importe quoi ni utunda ho muswanif si tundu ze kote zombili si tsa shahidi Getirongo wa bo makalbo shimajalu. Les jaloux vont maigrir. Walangam amini ya ukaya. Rangwe mahanadi sorongo waban. Hawanili ya yehaki ya himana mkomori. Hawanili ya himana mshe mkomori. Hawanili shababi mkomori. Kabati mdra joja ni raproche pasongu jokaya. Ize tulamuyamba ongwambu hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Nana yohamba ho ushahidi.
ngazipikao wanadamu wenji bari tula mungu njo harumandola ye makavi walo Faransa owinji wa hao wafuze roho haukaya gwafanyisao ndola zinjiza nyikumbi wende vala warengeze mapesa warengeneze mali bwana harusi hatasha ifungo hatenswara haru bwana harusi hadungwa na vala wende warengeze bahasha kwa japaro tsaha solution yo tsaha solution ndami iyo histoire ya couple bidi ubuliye makavi ye makavi wao kwa tuona na ye mazababi watongo udungwa même pas un mois ye makavi wao wafanya uzendo la zilo Marseille mazababi wanga wafanya nyikumbi même pas mwezi wadungwa warolomo bonze wenda wahimile makavi ne mafundi wakabala kawambiza ngwatongo wabadingo ye makadwa lohunu wa uparatura mu mufti lonja lirenga ukaya mitsi mufti shawa ushukuria ukaya izo namba kwa na ushida wa zambi kwa jakusudwa wa zambi izo nzirongo wao kwa tushinda wa kusudiwa wa zamba alafu hamba na wende waone makadwa na washewanga watimbi wambi mazababi wanga watimbi wambi wauhimili wandukado wambiza ze kupluizo e mafundo wa wabadingo okay mafundo wenji waheze ndola za hunu Marseille omuhima hao warengeze bahasha ezadungaba lao kwa zitundu yoko wanilia kestyo zando landami walanga muamini keze kuplu zilo harumetsinu yekanga ba couple zule sérieux gwari yao turamu akonga aminoka turamungu jozilani yekanga ba manamshi ya jihanti juma urenda yemrumahe na hii gwari yao turamu nana ngwa joli ya jimba wale Muhammad Abudu yabwe ponjo kanzaru mabien upande wa ndola wallahi nganjo zuwanili ya bande mamufti kwa tushida wa zuwanili gamjo zuwanili ya bande mafundi kwa tushida wa zuwanili winji na winji warelo ambio wareso ambio wafanya ndola harumwetinu wanawashe wenji watongo ulolo haina mwezi wabili nikahike tubile mafundi kwa tuzilani bizinji zijiro harumwetinu uchamfwe mafundi kwa japaro zamba yuko uzamba ndami na mdoku suriha bumakariboshi shaga mjoka vanu ni kanemu mdoni wona mokusuriha zero aukanga mjo ya ukaye zirendeshe hao harumweti ya Faransa nezijiro harumweti ya Faransa nyima kariboshi nga mkomanto ya ukaye ngabo makavi ngabo sharia yezijiriwa na shohatu depuis longtemps kari japaro na fundi ya heyaba na behewe ye bwana harusi wala hagaspie 20,000 euro ne 20,000 euro bwana harusi wala katina kirtasi ye bwana harusi wala katina fami haheyo msiruni ende hasimbuha harumishi hanai hahundu 20,000 euro hajalo le mwana hanyu baada ngwanzu ya fonde fami ne ya hunde na kirtasi mjabo makavi mmono mbiza mjua ka zendola za hunu owenji kwa tina makirtasi o wanaume yemana zenyi kumbi za kansi zifanyishi hao hasibabu de mwanamme utona kirtasi ne mwanamshi ola na kirtasi yode heli zenyi kumbi ne zendola za kansi unumanga wenji wa dhulumiwa zemali za hao ye mafundi wawa wambiza wajua ukayendola ilara ibiza juzi ye bwana harusi hadungwa kamjaparona kavi wala fundi ya heyabanu ya zilani ya zamba ye mndu mko mwona rango wakati mwanjiankili maheyamanyo ndami sirejeza 16,000 euro ya bwana harusi ya randwa sinema ni bibi harusi na mzazahe ye mapesa muyaono ya rejei ya wasili wa bwana harusi kajarejei hasibabu mufti kajareje hasibabu de makavi kajareje hasibabu de mafundi na tukaka kwa tuwambia shongo wa inyoreo kwa tuwa jusisa telefoni ya rejei hasibabu ya tiram na Mwenyezi Mungu jaba
Yabo nyinyi kao gamjodoklia komantori mwasutene wanadamu wa jouri kontre gamlao hasara haukaya ntina uparo joranti. Wala kabati longo joshida zini kwense, je suis pas bête. Wanda hukana baraka. Mazababi wanga buwa komori wahundwa ni taambu na wambizi wa handola za halal walohunu wajuhamu walataza sede banda wa unjili ya mali hausimbu fumwinji na utabifu mwinji harumenti ya Faransa watuka ulala juma utofanya plonji watuka ulala juma utopuaneji watuka ulala juma utofanya menaji mria unjili ya 20,000 euro ya jia fanye shuhuli ya dungentswa bila wentswararu matuparone mafundo wa heyabanu wazilani. Eyapo shababi hamadu ya rendo na ngujoda ya onefundindo noko na ujabanu wa zirongo wajo uona tulamu bada tulamu ngujo zamba alafu nyinyi mtukiwa bada gamzambo gamjozi di mnyezi mgu na mhetsini na muo mtodoni wona mbuwa mndo harumwezi fubazahani shae ka izo miniko hamba mi utunda zekote zontipia ye uko unabi ya mikatorongoa Wakomor wanadamu wanua pikeha haukaya wanadamu ikawa wazifanyao wanadamu ikawa warenda wanawashe wenjimbi wanadamu ikawa wajiranti juma profito wanasho hapa wanadamu ikawa wajiranti ukaya walole wanduwashe wajenu wahundama kiltaso dalolo mijini ha wanadamu ikawa wajiranti ya ukaya mrumshe mrumrenda naki wanadamu wajiranti ukaya mrumshe mrumuwa wanadamu wajantuka ya wowo kwa naushida wa resiste wafunga wanazizi wao gwajode hunu wende hula wase hula wadunge wamenye ulanga haukaya haini mru ikao njaba mru ya kendami yaona ukaya zetabu turamu ya zamba o bada ngwambilwa yo uzitunda nguzambo bada wenji ziwaka ya zirendeha juudi homorohoni hao kazi tunga mru ya zamba mnyezi Mungu hapuwatura muhanji ya Faransa wanashwahinga mnikao aminifu. Wajihundu nti pia wajuhanza wanle shaka batu jo subuti kabatu jo subuti hauka mimiti jilewe silewe mnyezi Mungu wajolo kansu wadobi ze message shahaini message nambao ya husukupu mi utunda ze de kote yeke mru menge kalboshi an defie yodo wakati mkom defie timfanya message timlongoza shijiko ruonezo ajo ufanya jelikanga bo wanambia rongo wafanya message jo woni silongwanga mibano mtsuwa ona wahibu yekaipa sanzie bahari turamu hahambaze kweli wa mhishimi wa sambi hawanilia sambi haulesa ya ukaya buwangazi na mrensi zenrabo za hanyu banyinyi kamtsu tabia bo sambi ya fungwa njaba kabatu wangazi jo watabi hao njaba kabatu wangazi jo watabi hao no mfungwa wa sambi shatabe nusu ya hanyu ngani na malideri mjo ya ukaya yeka sambi haliberewa yaboka mna uparo jo hunraenzi hauka sambi ngujo liberewa gamjo wona ya ukaya eske ngabo mgazi ja ujoka uparo jo karais kabati yeka mgazi ja ujoka raisi wamru ikawa ulohunu mangari mjua ukaya ikadwa fila na politik na ina mahaba ni wana wakumulu lormaunu Faransa jelikangwa wenji haungabo mzima ikawa shapo yohamba Ahmada Foshoa wode manada mwekadwa fila na politik no wana walo harumetsunu pia yo watukiza anyo watukuza wanada walo harumetse ya Faransa pia yo wanziza kaikiria ale rahma na ulo Faransa ijana yo konje harma problemu yo umpara wana wakoma lo harumetse no mshukuria hasikomori 2016 hede gouverneur haundu 5% hashidu wanadamu wenji wode mwana ikawo maudu silo hunu Faransa rijos mutilambe ukaya woyi nyika mdomo na armaze place yegwele woyi kajazo ya domea woyi kajazo ya faida nafsia ngarjom nikao aminif jeli Ahmad Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu ya jomvukisha jeli nikao aminif
ngabotsoi hamba Sule Yazid haliyo John Redanrongo halakal mauti. Subhanallah, maskini mwanadamu. Wa Sule Yazid wallahi na Mwenyezi Mungu le kalma loku jalamba humuonenia shawo shetani jahubilisi haukaya ngamjoka ya mimi nganjogute mauti, ngamjoka ya mimi nganjohufa. Le kalma wala ambaye abokaya ujohure danrongo halakal mauti ngamjoka sonsi pia halakal mauti ngujolitushe. Na minga mjoka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wode mtukufu rahane ziumbe pia na halakal mauti hamtushe. Ya bobo mdu hazi hamanda okwamba Yazid unambao halakal mauti don jonda darongo. Bien sûr, c'est lui seul. Haukanga mjohufa. Yevanu mimi bo mtukufu Evanu mimi bo mtukufu Sule Yazid joka halakal mauti kakantamani pourquoi ngono Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu yapu halakal mauti ndia mrenge kera betura shaziba kienda mina wayo ujotrandendo Allahu alam shanti na uhombela duambi haukaya izo wanambi ya yoti duambi yongi yosiri halakal mauti gujonrenga shazibaki bo Sule Yazid yeka Mwenyezi Mungu hanrenge gujondaranga leze nafsa mozatu mlahukana baraka. Oui, samba kabatu joshida nifanya logo tsote Mwenyezi Mungu hizo rabo. Mwenyezi Mungu haukaya haini zijo Nigeria yabo Mwenyezi Mungu de yaziwa na aula haukaya deuri ruzukio yedeuri niko yedeuri jailio yabobu manama Sule Yazid wewe kasaba kuna nifanya ngongo parce que mwanadamu tu me feras rien na ikala kalmauti ya jantamani bala Mwenyezi Mungu dia mwambia indarenge turamu roho yabobo Mwenyezi Mungu dia yafanya yabobo mtukufu sonsi pia la kalmauti ngujori kanti sha wallahi ti usami t'as le droit m'insulter. Je suis pas le genre qui insulte les gens. Nimdu ikaona kesi makalima maji na komanterimbi sha wallahi Mwenyezi Mungu jomsamihini. Haukansujwa yaulo maitindami yendawe yendola ye fulani yode mana mimi mkohambi ya raisi azali ya ukaya hewe kuyeshelea Mwenyezi Mungu bo azali wadojwa ukaya kutujwa roho ya sambi tsunda Mwenyezi Mungu ajoka umtamani wamchililia heja katrotari beka sambi hafuha Mwenyezi Mungu si wakomorika na ukubali ukasambi hafuha Mungu rotu hamba humuwa yode mana mimi njoo hambia hauni mwambia nyauka ya hewe eze komantere biza udezana haini mndu kajifikiria da mimi ntsivanu nde yao ngami banu hambe makalima hangu asubabu ya Mungu nsu hambe makalima hangu ni hunre entero soma mwanadamu ngaba koja bani juwa fanye hazenyi de munlisao nide munlivyao nyumba nide mnikomba nduno hila. Subhanallah. Watukufu urenda na ikazi enshi urenda na itinjema haswa sanga mreje uho usonimwa ila iswahe daula ya ukaya hewe urenda njema ni sambi udeplasa wade nzuani huzungulia donae haruma kampanyi hufanya haini za ufanya hauzungusa haruma miraya ukaudokansi wala maele ya nyunguni ukaukansi upashi ya mabiskileti mtukufu azali abasa hujango rendo sambi nai ngabajo ukawanadamu wajo hamba ukaya ntina durana be mtukufu nganjo hamba ukaya miti manza shonga miti mjawili tina ujwa umdeya haukaho reponde mal par le mal
yoti nje masofu siwa Komori rihalalisha. Na minga muamini kahaina kalima namba mi upanse. Muufikiri ngati livuriza. Haukaye ukouka ajali ya manadamu dehanywa ya mru. Ima kalima ya hanguba iketi papiza. Ya enga endao ha kalkuli na kalkuli. Mkomori ye kanza ya ilewe realite na verite. Mkomori yore me amruko tiyo puwa mrumagozi. Mkomori yore me amruko tiyo tuza mrodabu. Mkomori yore me amruko tiyo ikangu juhambe jo mjibia. Minti na hambe jo mjibiani. Gam juhambe jo ka aula nji amini. Izo mnyezi mwa jo karavi. Haukaya izo naba wabanu zonti pia. Owinju wa huwa Komori. Nuwajadzangu nuwabebe hangu. Mufanya statistik. Izo nkohamba. Owa lo kontangu wa wanga. Owa lo dakorungu wa wanga. Manamsho hangu yatawa mzadzahera kana maha 20. Maha 10. Haono video ya hangu na kauvumbu wanasho hatu watungo urenga. Magadu wa bala onda zao. Manamsho hangu hareje mzadzahenge pari. Hasibabu ndami. Endo ya paro zamba. Mwanadamu ndo ya lance message. Ya hunga manyanya ikaw haka urende wa mzayana ya rekonese. Gamzambo. Mtuzaba mjibi wa nyima karbosh. Gamabo mnyezi Mungu ya keravinami. Gamabo makalima hangu ntia hensoro wani hangu. Niyato avec le respect. Njaparo jaba nunavumbu wa fami. Haunavumbu wa mji. Haunavumbu wa zina la mdu. Na wanadamu wao pia ngaminao. Ngwa wanregistra mweshetwa shangu. Watukufu. Ye video inu tifanya haupike makalbosh. Ye makalbosh wado joka yezo tura muyamba ungu jo kontinye yambe. Haukaya kavati mga joshida ya mfanya hatamba rongo arumwetinu ni plant. Na mprepare ze kubeka pieji tifanyiwa. Ye ka pieji tifanyiwa zinji. Yeka ubalansewa ti balansewa. She kudratillahi ya Mwenyezi Mungu dani hativani ni babu hao. Ye kudratillahi ya Mwenyezi Mungu dani hativani ukazizo namba ungizo na mraji. Eze mesaji za eze couple nga mzamu mbonga zishanjewo. Na mino haba mitirenge mesaji ya mrumzima. Gamjokaga wanaume wenji wachamfuzi watabisha o. Jelika mujo uparsa maami na wanzani wanabe mwenziani botura hulibalaze nzia. Wallahu hulimenyelia mruka tudirage mwanamshi ya kubali. Mruka tutaa mwanamshi ya kubali. Izilazo nti pia dabo kami huambaze kweli. Watukufu. Gamambio watukufu wanzuani. Wamtamdu baraka. Rambio hojimlifu wanzuani. Ya ukaya nyika manzaenzi hamangazi jarizi amini. Haukaya ye mgazi jade manzaenzi yako hafili hanaenzi. Ye mgazi jade manzarugo za profi. Ye mgazi jala prepari ya hoko wanili ya wa ukweli. Ye mgazi jayo wanili evanu ya johundale sutulai. Ye mgazi jayo wanili ya ye liderimo mjini hao. Ye mgazi jayo wanilia ya lideri wa herejio uodo ukweli. Haukaya ya harumwezi hunra usambi. Owa hunra faida doangazija. Na sikatsona hatambare yaksu etsoka yonzi. Sambi haheza ikililu. Kililu hamkaushia. Sambi haheza azali. Azali hamrende nayi hamfungu. Eizo karina uzamba. Wallah. Garjo uzamba. Gamtukiwa namba ukanga buangazi jawenji. Walo harumazero zo sosyo wabala shaposha sambi. Na ulau hipokriti. Eizo rsizambe. Gamjo zamba. Gabuangazi jawenji. Waprofita oza trikoza abdala zohuziwa wahunra mapesa. Ye izo nrabo ngarziwo nao.
Gabwangazija wenji wafanyao sharpu za Abdallah Abdu Hasani wahuzao wahundrao mapesa rende ha business. Izo nrabo gamzambo. Wangazija wenji wa profite ye madamani hauna usiku nusu yao ili wadohunra mapesa. Gamzambo. Wangazija wenji lijua ukaya wa kwanza sambi juzi wahundrihana wazima nusu yao waonesa ukaya ngariko zao na zilandrabo kwa tukoza. Gamjozamba. Shasambi mhishimiwa Mwenyezi Mungu gujo mhifadhi. Yamnike umrimle. Ho hanza Rabbal Alamin. Ya rejei ya kemfaume harumati ya Komoro. Haukaya yekawa nadamu walo harumati inu. Watuzulu politik. Watuzulu profi. Waongwao. Haruma wanawahili wararu. Wa Komoro. Yemzima timvumbulianie. Ikao. Yohanza wa ulanga. Yohanza ye Mkomori. Yekanza Mkomori ya tabiye. Yosikine Mkomori. Yohamba Ahmada Foshoa. Ge Marseille wanu. Karjaparo mwona haruma bahanu. Yadohamba bla bla za madama hanu. Haukaya yeye kajazoya. Wawawa. Hazoya saidi ye Mkomori. Hazoya himile Mkomori. Haramba ya ukaya ulamsasa wanadamu endao bala ogwele. Shakwa tuhamba rongo za ukweli. Za jula haruma zero za. Ya bobo wa Komoro watukufu. Wangazi jahaswa. Ganjordi nambe. Ureda na ikazi enshi. Sambi ngurondo na ini wangazi ija. Hauka azaline guvernema wala wangazi ija. Kejamba kabati wanzuani. Cha wangazi ija. Je nikala priparane damu wenji wa babu haruma rezo sosyo. Wala haini mruge na lideri homjini hao. Sinrabo. Na mkera adhanda ukana baraka. Litsinenge masihurane de mtana. Litsinenge masihurane de mtana. Heze baraka za mguna mtume ukale kalima lilo lishoke wanadamu wajika mridini lambe. Rangu mwenye baraka. Rangu Mamadu. Rangu Mahamudu. Rangu Razida. Rangu Baruani. Rangu Hasani Hamad. Rangu Rija. Heze baraka za mguna mtume kamna uparoka wafaume harumati ya Komoro. Na mnienge. Kamna uparoka wafaume harumati ya Komoro. Insha Allah. Ni wanadamu na mfumbuani yao. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu tsidami. Mwenyezi Mungu navukisha mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. Mwenyezi Mungu ya venue mahipokriti wambao libere Sambi na zilandrabo. Libere Sambi na ula unafiki. Libere Sambi na walomoroni hao na tilawe. Libere Sambi na walomoroni hao ngwa wazalisha walata Sambi na toka magobani. Zenia zaha wajuhanza Sambi ya fo magobani na Sambi kana hufa. Gujo homo ya kanemu insha Allah hata hali. Ya rohoma gobani jiado zamba hadisi. Humanzahi Rabbal Alamin. Hauka ya ke harume maswayatu romane. Ye maswayatu. Wallahi shay siwa. Shanzayenzi. Chikuanza profi. Shabalian rabu ndesu wangazija. Ni mgazija. Sina unanturuambi realite. Watukufu. Message hangu ni ntsokobira bref. Njeni pike makalibosh. Wani wane bonarongo. Haukaya maudu de lona ze sujet kao. Zo sujet zulo très intéressant. Shousi kwa lo. Tika ujanje nuonese. Ye mahaba ya mheshimiwa Sambi. Nane rohombi ya hoa nadamu. Ikao wapikeha. Ikao ngwajuhamba hata. Wa usiku njozi ya urongowa. Deka Mwenyezi Mungu hantamani. Yeka Mwenyezi Mungu hanivuruleji. Yeka Mwenyezi Mungu hantamani sila wa duniani. Wodo usiku ntujuhamba zebizi hunrao wa Komoro. Wodo usiku ntujuhamba zebizi hunrao mazababi.
wodo usiku ntujua hamba zembi zunga wazaza hangu na minga aminuka haina rongo njo uzambabana kawa naula wakalibo shiho lambe ukaya tiram ya hadisinu kujaitunda miutunda. J'ai fait exprès de faire ce direct pour piquer les caliboshi. Zerhoza wado kusuria. Wado tabia. Banuwe inagiri. Banuwe ikademe wa direct. Banuwe ikatufanya hazi. Banuwe ikatina mradi. Wikala wa direct. Gamjodo fanya. Haukanga mjokabo nungu wao. Ngampiki hao zerhoza. Mheshimiwa Araisi. Yenge jo watabisha shanga mambo. Mheshimiwa Araisi Azali Assoumani. Mtukufu. Hewe. Kuri ya Mwenyezi Mungu al-Imam. Wari ya Mwenyezi Mungu wadojua ya ukaya mruwe njema mruzi kubali. Wari ya Mwenyezi Mungu wadojua ukaya sambi hawanziza. Wari ya Mwenyezi Mungu wadojua ukaya sambi ngena wana na fami. Wari ya Mwenyezi Mungu wadojua ukaya sambi ngena wana na mrumshe. Maudu al-Imamu Ghazali. Orengwa hufungwa embrumshaho oritimone no wanaho wajusama pankarte libere Azali. Mruyo timbi wambi mrukatoli vambi sha izo eni wazitli ya osomo wa Komoro. Sambi kajameri teze tambuzinu anemportu erori kaifanyishia. Utidiwaza usiku wa kantida wena ya juha ya kaugurongole ya Mheshimiwa Azali. Onabo mheshimiwa ngojonga wandu haiva nungu abo mheshimiwa badi mimiti ensola hamanda we badi mimiti mchewili hamanda we mtina usubuti ni mde shanga njomambia zembi arenda oyazie tina usubuti na begozi bia ukaya njahunda malez lotile le dina la shanga njomambia ne yazi al-imamu argonamba imamu yaboti pa mahazi wa derange al-Imamu Ghazali Assoumani mheshimiwa mtukufu Kuri ya Mwenyezi Mungu. Basambi hawanza. Yeshelea wa usiku wakaukansida wena ya harume mabangwe. Sambi ya hime ya rongo ya benarvoti Azali. Kamdore ngaze video hizo mwazitli ya muangalia nyi guvernema. Mwajwa ukana roho na roho njema. Kamdore nga nyinyi guvernema belu nuwanyawe. Mwadojwa ukaya mkaude place mwadanzuani mkawazimadanyi na sambi. Haka muhimiliani, haka mshangiriani, leo kajastahi kizabi kaudo mumrendao, gamuhambia mtukufu Azali, gazjo wapike makaliboshi, kuri ya Mwenyezi Mungu, gamjo zamba, wali ya wadojwa kasamba hurande njema, hakika, dahibo mtukufu al-Imamu Ghazali, yongazo watabishao, hewe, sambiha wanza, sambiha hutukuza, sambiha wanziza, Hura la gugu na sambi dia kauja Jacques Rais hajojua ya hui ignore na sambi hasiyabo haamplodise hayambi wanadamu na risu voti Azali Bakari Azali Rahana Mamadu hujango mtimbiombi bo Azali Assoumani mtukufu wallahi ntinaude na muhema bebanu yungu tsongo Azali mtukufu ebanga mazo nike mjeuri Hamadan nike ensola mtazangu kajanumba ensola mtazangu kajanumba mjeuri Gamjwambia mruni mwesheleze zambi arendao. Shanti na ujua ni mde ya ukayoti de malezi na nikiwa. Ye gouvernement nga nyabo nyoti pia nga ni matajiri. Nyoti pia mtajiri. Nyoti pia mwahaze nyubalut. Nyoti pia nga nyine magarlut. Nyoti pia haini mrugena mali tonchash. E mara yangu wakozao kwa ture santa ukaya. Wakozao do alo Faransa na ukwati Komoro. Sambi ngusufre, Abdallah ngusufre, Salami ngusufre. Izo mheshimiwa Azali hudiwaza. Lebeshelea lihutawala ukaya hai. Vala 2016 wakavoti. Na vanemana na kansibeti salama sambi. Vala sikaushida na damina wangu. Neka sambi gaja kanshangiria njajo katsinguro. Kamdotria ze video hizo watukufu. Maduka na mbabeshelea ya njema marendo. Onda hukana baraka. Lidiru mambie ni nyuanadamu mabaga mshangilio sabi na mrenso hipokriti banywa rwabo. Nyuanadamu nusu na mwishiango bema kalibosho waju fasoro zinrwa jina. Nusu wakaharuma omkonsi wajuzi wala wandu rabo. Izo de jowa derange. Wala wandu rabo.
wala ti wandu walona mahaba na sambi nusu ya hao nu akaende banu kamruge hipokrita umruge mnafiki ngamtsongonesha ukaye banu muyenga azalisha wala sambi olaba heyo anzake rais sur le certain gujovotiwa yabo mu mjini kana ukarais gamondo harmwedu wayo ukaya Mwenyezi Mungu katsojibudu akatsomba gamondo harmwedu wayo wandu watsona ukaya tsende shaban mimi nsi d'accord yafungula gamondo harmwedu awi nampike zero je m'en fous namkusuri na munde izo deze kweli sha sambi ola hamba manziwa ye gouvernement wajibeno ya ukaya rifungu ya fulambeila msaidie hazama ye mana wamba wafungwe fulambeila labo wajua ya ukaya ye kasambi hai kabati joka uparo johenda housonuma ye magui ya gouvernement wafanyao wasiabo wende wambalili ya wamfungu ngusu bisatambu ngusu fre ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu ujwa mshifa Mwenyezi Mungu mprotege shawanzwani na mdojua ya ukaya winji wangazija wadailiyo daula ya haki nusu yao wallahi ngwanzao daula haki shaiki yangazija kwa tutsa daula haki yanzwani kwa tutsa daula haki yanzwani nusu yao njabada wansipia nusu yao wajohanza ya daula ya haki yade ya mrumo mjini mru wa herajio wajua ujabanua awawawawawa shagarambulanoka mgazi jana enzi ya Latif Mwenyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah Mwenyezi Mungu yarnike musomoma insha Allah Owalide ya wadojwa ya ukaya hode ya mwanyanyoke tsina maana tu peux m'insulter dans le commentaire mais tu vas trouver quoi alors qu'à chaque jour tu vas me trouver là à chaque jour tu vas me trouver là à chaque fois tu vas me voir tu me détestes pourquoi tu restais à me suivre tu m'aimes pas pourquoi tu restais là à suivre mon direct d'1 heure de temps de regarder ce que j'ai en train de dire tu m'aimes pas arrête de me regarder désabonne-toi déconnecte-toi mitsimwanza shangu kontiusha makalimangu ya Latif Mwenyezi Mungu nariafadhali nike mwisomwema Mwenyezi Mungu yatoa unafiki na hipokriti wa hoa Komoro Mwenyezi Mungu ya hifadhi wa Komoro wansi pia Mwenyezi Mungu ya jainlie ya samihi mabanai nono ya ukoyo shabanu kweli waingwa mbonongo za kuplu gamjozamba bema kavi wahanywa mubizani wafuze roho ngwanzao faida shakwa tuhanza watsahi arrangement ye makavi wa Komoro wale Faransa wanu kwa japaro juha wendo atsaha arrangement za couple za manishihana hau watsaha namna watsaha soliso za zetabu zilio yoko uzitsaha tuira muwa eche bahika na uzia ngujo kontinye ya dozamba avec le respect watina ufumbua dzina watina ufumbua mji mdo kusura zeroho hata mpaka deyabo na mpikehe zeroho zanyu zitabihe shanga sivanu ngajoka vanu hato wakati Mwenyezi Mungu ya jo uri tamani hohanza hae haukaya yede jala wanyiza Mwenyezi Mungu ujwa nika umrim leswansi pia ranyu makalbosh rasil so makalbosh ranyu aruhonjema ranyu aruhozankotu ranyu anadamu apeu ranyu mdona za ruhonjema sha Mwenyezi Mungu arengeze swansi pia riki wanadamu hanzana rike konyo nzima o unafiki ulawo hanza rabbal alamin haukaya ekai pasa de mazababi wa dhulimawar mwetsino wa dhulimawar depuis très longtemps heze shughuli neze nyikumbi kamjaparo ona delegation ya manotable na mafundi wajua wakakonyo nzima ondo atsa solution za hoa na wajanyumeni watongo ugaspie mapesa ya hazika wazifanya omisuruni wajua wabogwanzo walole kamjaparo shema mufti ne mafundi wajua watsa solution hazaha wanikwaze bahasha kamna waona tena wapara kwa na ujusa tuira Mungu jozamba nezi change isho de chatsonga mnire mao ni detesteo bada mrende hawanadamu wapeu ya zihanyu mrende nai na mwedemu alembe sof izede za mama Zaidan abana mwale yembe
na male yembe vanu mjonzia gamrongozo mwana matsu no hamba hadisi ya mwanamshi mrwa mararu ya violewa ni mjomba ikawa hamberge hau yanzu ya mkomeye halino hamba ya boga modo an dehor no silamu yotsi njema ibidi mwanadamu ikawa yamba hafanya zina wala we mazahidi wane izo hakomante hasibabu de video ya mwanamsho hatu ye mwanyanya ya mrenga ya mhansi ya tongo mhuza yofanya yo an ya mreda prostitue gune kritike katsole wa ukaya hunu Faransa kautisha rasha kuisilamu shajuhamba kashanzoma zahidi wane wede wambie azalia wa hukumu shabu bandarone seke mwanamsho hatu wa ihansi wa yabo gejuma urondo nai na uhuziwa wangu watongo ujabo jawo mheya Yariro hamba ya bonga rudo ndorno silamu badi usomo zinjibo mwana malfatik. Alfatiki unu Faransa kabati sharia. Yeshara shilo hunu dishana pole oshahem Faransa. Yapo mimi badanga mi Faransa. Mwanamsho wangu jo agreseo. Harengwa hahelwa. Hafanywa uchamfu nti zambe babo nti abo nti tande usilamu. Alfatik njiankili. Baba ike komori walo hulangwa unao. Yema pede watungo ya zengone magauni. E yabo karna hamba lapede. E yarenga mlala ya suka ya jeda mrumshi. Karna hamba lapede. Nasingaro na ukadeja pede. Manadamu yeda ikao ha deklare hanambia ukabotura. Silo doanai, tifanywa jau, mbaba hangu, mjomba hangu, hanjulo fukoni, hakanzani kome, hau hawahi hanikansi, hau mruha viole mwana. Rozaba ya borede andorno silamu. Yehunu ngabo, sharesha kuisilamu, ya joba garbesha o mufti. Ya mufti ya zene zarmwe dunia ya zilani hau ya reme ya fanya zina mbuda mongomine kamkaradhanda ukana baraka makaradi maranseshi yengo shinji baka mna uparoshida mnizie ntambe kamna huja mnifunge mikabaya yo kamna ushida kamna ushida mnrame skoti mnidai hanyo kamna ushida mnifunge mindu kamkaradhi mandezabone mafanya manyika mna anikamtuni wana hari hapo mrikao yani parabotura njomba hangu hagu ni balilio emrumshama mahangu henu wakati kusokwanza yani kome no zamba hari hapo yotinje magamjo zamba hauka winjo hanyu mredi hama violeur winjo hanyu mredi hama baha kamtsuanza mwone gamrudan rosha hanyu na yuruti zambi garjo uzaba mkusulie kamjodaze kamjideside shishababi munjilia mjamnirihibu hata mnipua yani pia Mtushida urongo wa wakati mni bayi hanyo. Shaizo kamna ushinda. Haukati yana protection. Hinu konjilia. Ngujolema pia shabanu kana uwae. Haukati yana garde. Yohamba garde. On peut se combattre. Mais pour toucher là, c'est impossible. Nyezengu narnike khatima njema. Yarnike musumwema. E makarboshi wa elewa ya ukaya. Izoramba ungaramba haswabu ya mnyezemgo. Na si kadolongwa mesaji ohazari si huamba raili riparisa zenye shahidi pia geli jari rongowa wa ushahidi mwone video yalawa ukaeka jai komante badaka kusujua ezajiri hombani mwe video ila hata mpaka da yabo long vi atuwa muhishimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu na uhifadhi ya hupue ne matsoma ya hoangazi janusu ya hao wajihansuka ya ngwahanza uhanrabo na balao wenji woma hipokriti wahuanilia na balaho morohoni tsobaki yabo tsodolani azad shauti fungula na yangu jo fungula heze baraka za Mungu na mtume insha Allah watukufu wa Komoro gamjofa mjozidi ufanyaze video wanadamu wanu wadona osikitiha wakusuriha vanu oikatsula wa ufanya video katina za ufanya nide mulisa umninusa ya bonga mjozia banda kamna unikamba yangu na hala atampaka de watukufu long vie atwa mheshimiwa avu mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu na uhifadhi Abdallah Abdul Hassani ya hifadhi salami ya jailie mheshimiwa Azali ya ile ukaya izu yarenda au kasurenda njema izu yafanya ukafanya njema ya jailie Imamu Azali au kaya owenju kwa kusera wakataba Imamu Azali ntina ujwa umde ya bamiti mtovadabu al-Imamu Ghazali mtukufu juwa njema warendo ba ukujinjema warendo ufungue sambi unantisambi tranquili udojwa ya ukaya maude tuleho yo hija zinu umrenda ongo jorendo kama taduni tudani hata mpaka de yabo bom le kalboshi